Hello everyone, welcome to another vlog. Okay. First of all, happy Independence Day to everyone. आशा करते समस्ते बहुत भलरे थिबे. आज ब्लॉग रे मु कौन कली जानिया पई लास्ट तक ब्लॉग टी को देखंतु एंड चैनल सब्सक्राइब आ वीडियो को लाइक शेयर करिया को जमार भूलिबेनी. आ केमिति लागिला आज रो ब्लॉग टा मते कमेंट रे निश्चित जाना. ठीक है. एठी हमर जातीय पताका पूरा फरफर हे उडुची. सकाळे उठिकी मु लगे दिथिली. पापा का काम एटा बट जेहेतु पापा बर्तमान आबसेंट अछंती तो तांका कामडा मु कर देली. मम अरे बाप रे मैं कुआड जाउचंती. आमे छत्तु पई जाउचंती. केते बाटा ए छक्का आगु चलो. ओके तू तो सोई दिलु सोई दांद नोटा जा तू कई उठिल तो मत टिके चली जाईती इच्छा हला त संग. हां काल थर तो चलिया जे देखियो को ये रास्ता रे जाउ जाउ एने कैमरा खोल देइचंती. और केते कोन वीडियो कर जन लोग आमे गुडे ए गुडे खुशी. ठीक है केमिति पार होबु रास्ता पूरा नई तू न थाबु नहीं आसे ए गुडे उठी जा ए बेटा जाई हबनी सेपटे. हला ए बेटा कोन जा हने भी तो टिके पाद पसे दे पेंटे. Wait, what? चल सही कोई तू दे करियो ये अवस्था ये वर्षा है कि ସେଇଟା କି ଗଛ କନି ସେଇଟା 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 ସେ ଯୋଉ ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରୀନଟା ହଁ ସେଟା ଏମିତି ଖାଲି କଟନ ଟାଇପର ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛି. ଛତୁ ଛତୁ ତ ଆଣିଲୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଗଛ ବି ଧରିକି ଆସିଲି. ଛତୁ ସାଙ୍ଗରେ ଗଛ ଫ୍ରି. मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था. ଏ ରାସ୍ତା ପାଖର ଗୋଟେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛ. अच्छा ଅନାଥ ଗଛ କାହାରି ନୁହେଁ. ठीक है. କେତେ ଗୁଡ଼ା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ହେଇଛି ଆମ ବାଡ଼ିରେ ଲଗେଇଲା ବେଳକୁ ସେଟା ଗୋଟେ ହଉନାହିଁ. କ'ଣ କହିବୁ କହ. ଅଗଷ୍ଟ 15 ପାଇଁ ଆଜି ଆମର ପୁରୀ ଛଣା ହଉଛି. ପୁରୀ ଛାଣିଆରେ ପୁରା ଲାଗି ପଡୁଛନ୍ତି. ମୁଁ ହେଲ୍ପ କରିବାକୁ ଆସିଗଲି. ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନା ମୁଁ ମମି. और अभी तो रुको क्लाइमैक्स अभी बाकी. ଦେଖ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ପୁରୀ ବି ଛାଣି ଦଉଛି ପୁରା ଫୁଲକା ଫୁଲକା. उससे मेरा क्या फायदा? ଆଉ ପାଠ ବି ଟିକେ ପଢିଛି. अच्छा ଚାକିରି ବାକିରି ବି ଟିକେ କରିଛି. ମମିକୁ ବି ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିଦଉଛି. मुझे क्या मिल रहा है? मुझे ହେଲେ ପୁରୀଟା ଛାଣିକି ବାହାର କଲା ବେଳେ ଟିକେ ଖସେଇ ପକଉଛି ଆଉ. ଏଇଟା ହେଲା ମୋର ଆଜିର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ. ପୁରୀ ଛୋଲେ ଆଉ କାକୁଡି. ଘର ଖାଇବାର କିଛି ଟେଷ୍ଟ ହିଁ ଅଲଗା. ଖାଇବା ଫିନିଶ. ଏବେ ଯିବା ଛତୁ ଟିକେ ବନେଇଦବା. ଏ ହେଲା ଆମ ଛତୁ अच्छा ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ସକାଳେ ଆଣିଥିଲି. ଏବେ ଠିକ୍ ତାକୁ ଛଡେଇକି ବନେଇବା ପାଇଁ ବସିଗଲି. समझ गया. ଆଉ ଇଏ ହେଲି ମୁଁ. ये हमारी कार है और ये हमें और ये हमारी पार्टी हो रही है. ଛତୁ ହବ ଆଜି ଛତୁ. ସୋ ଏଠି ମୋର ଛତୁ ଛଡା ସରି ଯାଇଛି. ओके କିଚେନ ର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ପାରୁଥିବେ କ'ଣ ଇଏ. ବଟ୍ ଛତୁଟା ପୁରା ଭଲସେ ଛଡ଼େଇଛି. ଏଠି ମମି ସେଥିରେ ଗରମ ପାଣି ହଳଦୀ ପକାଉଛନ୍ତି ଧୋଇବା ପାଇଁ. ସୋ ମୋର ମାଟି ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଯାଇଛି. ओके ମୁଁ ଏବେ ଗଛ ଲଗେଇଦେବି ଯୋଉଟା ନେଇକି ଆସିଥିଲି. ତ ଆଜି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଡେ ପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି କିଛି ବି ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗେଇବି ବୋଲି. ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଡେ ମାନେ ଏଇଟା ତ ଖାଲି ନୁହଁ ନା କି ଫ୍ଲାଗ ହୋଷ୍ଟିଂ କରିଦେବା ସେଉ ବୁନ୍ଦିଆ ଖାଇଦେବା ତାପରେ ସରିଗଲା. ନା ଦେଶ ପାଇଁ କିଛି ତ ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ନା. कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास. कितने शानदार विचार रखते हैं जी. ବଡ଼ ଗଛ ନ ଲଗେଇଲେ ବି ଛୋଟଟା ହିଁ ସେଇ. चीटिंग करता है तू. चीटिंग 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 करता है तू. ତ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଯୋଉ ଛତୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗଛଟା ନେଇକି ଆସିଥିଲି ସେଇଟାକୁ ଲଗେଇଦେବି ବୋଲି ଭାବିଲି. କିଛି ନ କରିବାଠୁ କିଛି କରିବା ବେଟର ଆଇ ଥିଙ୍କ. वाओ नाइस. ସୋ ଏଇଠି ଲାଗିଗଲା ମୋର ଟେବଲ ରୋଜ୍. ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଡ୍ ହେଇଗଲା ମୋ ଫ୍ଲାୱାର କଲେକ୍ସନରେ. ଫ୍ଲାୱାର କଲେକ୍ସନରେ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଆପଣମାନେ ମୋର ଫ୍ଲାୱାର କଲେକ୍ସନ ତ ଦେଖି ହିଁ ନାହାନ୍ତି. ସୋ ୟା ପରେ ସେଇଟା ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ଫୁଲ ଗଛ ସବୁ ଲାଗିଛି ଆମ ବାଡ଼ିରେ. ସୋ ଏଇଠି ମୋର ଗଛ ଲାଗିକି ରେଡି ହେଇଯାଇଛି. ବାସ୍ ଏକୁ ଗୋଟେ ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ରେ ରଖିବାର ଅଛି. ଇଏ ଖାଇସାରୁ ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଗଛ ଦେଖିବା ପାଇଁ. ସେତେବେଳେ କାଉଁ କାଉଁ ହେଉଥିଲା ମୋ ଉପରେ ତାକୁ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଇଛି. ସେ ଖାଇସାରୁ ଯିବା.
So this is the final look. ଏଠି ଦି ସାଇଡ଼୍ରେ ଏଇ ଗଛଟା, ସେପଟ ଦି ସାଇଡ଼୍ରେ ଟେବଲ୍ ରୋଜ୍। ଦେନ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଣସ ଗଛଟେ ନୂଆ ଉଠିଛି। ତାପରେ ଏଇ ଫୁଲଟାର ନାଁ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଏମିତିକା। ତାପରେ ଏଇଟା ହେଲା ଦେଶୀ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ, ଦ ଓଜି ୱାନ୍। ତାପରେ ଇଏ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ଫୁଲ, ହ୍ୱାଇଟ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍। ଦେନ୍ ଏଠି ଅପରାଜିତା ଆଉ ଟଗର ଫୁଲ, ଏପଟେ ସଦାବିହାରୀ, ଏପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ମନ୍ଦାର। ଦେନ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରୋଜ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ମନ୍ଦାର। देन ये हूँ ऑरेंज कलर रोज। देन एटा आ गोटे टाइप रो ए गछर नाम जानी। देन एटा अशोक फूल व्हाइट कलर रो। तापर ये हला आ गोटे टाइप रो अशोक टिके पिंकिश कलर। एटा गोटे छोटिया गोलापटे हिची, बट ए गछडा को टिके फर्टिलाइजर दबा को पड़िबो, आ टिके टेक केयर करिया को पड़िबो। देन एठी आउ गोटे टाइप रो अच्छी मंदार, एटा पूरा बड़ बड़ साइज, टिके ऑरेंज आउ रेड रो मिक्स कलर टा। सो बस एगुड़ा करे सब फूल आसीनी, ऑरेंज एंड येलो ए टाइप रो सब रोज लगी, बस से आसीनी वर्तमान फूल आसीनी। गछुड़ा छोट छोट होइची, हेल्ले मु देखैबी आ थरे। आज लंच है पखाड़, दही पखाड़ एंड छतु भजा, बास एति। सकाଳେ पूरी खाई, आउ बर्तमान बेसी किसी हेवी खाया इच्छा ना, तो यहाँ आउ यहाँ। सो लंच पर कौन कौन कली किछि भी करनी, लिटराली लंच कर सारी सोई पड़ली। ऑपरेशन सफेद सागर लगे दे कि सोई पड़ली, बास शोक उठला बेल को राति 8टा, माने मु दीपर 2टारू शोची, राति 8टारे उठिली। उठिकी एबे पुणी डिनर करदेली। डिनर वीडियो नबा को भूली जाइची। गदा हूं तापर पुणी एबे सोई पड़ी। आराम जिंदगी, खाओ पियो सुओ। 2 दिन लगातार छुट्टी अच्छी। अच्छा, बॉडी को रेस्ट दवा दरकार। ठीक है, रेस्ट इज द बेस्ट मेडिसिन। समझ गया। छोट बेले मोर जने सार कहउतले, सो तांको कथा को मानुची एबे तक मु। मजा आया। एबे मु सोया को चलली। दैट्स इट फॉर टुडे। गुड नाइट। सब्सक्राइब कर देबे प्लीज प्लीज प्लीज।